Hi mga friend. Oh, tanawa mi. Oh, nindot no nag-socialize kuno hay mi. Diri ming Alpharetta. Unsa ba English na kay social ba ya? Niya di English ako ma-finish naman. My English is finished. Ikaw pag English, ako pag Bisaya. Finish na po siya. Oh, shoot. Oh, thank glad you. you're still here. Thank you. Well, I left my card. Muna yung mga social tanga-tanga. Mga sosyalera dito tanga-tanga nagibili ng card. Kalimtan ang card lagi. Magaling kag Gidagan. Oh, nindot lagi din na sila talks. Unsa man na sila the talks? talks. Unsa man na siya o kani dinhi o na sila binhi. Mamalig niya ta diri sale. My glasses. Me too, I like my glasses. It's so social. Pang reading na di ay. Pang reading day to, hindi mababuta tag dili. Orang ganina ko. Amazon brand. Uy, ganina. Ingon di ko mag-send kong text ni Maricel niya akong gi-schedule for Good thing. 7 o'clock. No, my text was scheduled to 7. Ah. Para dili maabot nimog sayo. Ano nagwabot sa'yo? Mga nakasalin na ang telepono. Mao gani niya, dili niya nimo mabasa niya nimo basahon. I don't read text. I'm So, look, I'm so bad we're at on texting. Far Maxwell. Social? Maxwell. This Far. is the It's Maxwell. Fairway. It's far social. Fairway Social. Sama ni sila, oy. Kabi ko no, oy, our English ba is finished. Sa Tagalog na lang taani kay ngano. Ngano man di ay good, basig mapopular ta sa mga Tagalog. Sige ni, see you na to. Bye-bye na lang. Okay, Bye. bye.